नमस्कार। जय जगन्नाथ। करज सुझी पारु नथिले आदौ चिंता करंतु नहीं। कर्जरू मुक्ति पाइबा पई आपणांतु एही सबु सहज उपाय। आजिर भिडियो रे आमे आपण मानकु जणाइबु करज सुझी पारु नथिले केउ उपाय करिबा द्वारा आपण बहुत जल्दी करज सुझी पारिथांती। तेबे आसंतु जानिबा केमिति कोन उपाय कले करजरू मुक्ति पाई परिबे बा ऋणरू मुक्ति पाई परिबे। करज करिबा पई बा ऋण करिबा पई केही भी पसंद करि नथांती। केवल बाध्यरे बा परिस्थिति रे पड़ी आपण माने ऋण करिथांती। जेमिति कि पिलांक पाठ पढ़ा पई, घर तयारी करिबा पई, विवाह करिबा पई अनेक लोक करज करिथांती। तो केही केही मध्य गाड़ी बा घर आवासपत्र किनिबा पई मध्य करज करिथांती। एणु करज करिबा तो बहुत सहज होइताए, किंतु केही केही ऋण सहजरे सुझी देई पारंती, किंतु काहा काहा भाग्यरे एमिति दुर्दशा आसी थाए कि करज सुझीबार कौनसी भी बाट मिली नथाए। बहुत हताश होई पड़िथांती। केही केही आत्महत्या करिबा पई बाट खोजिथांती। जदि केही एही गोटिए कथा अवलंबन करिवे ताहले खूब शीघ्र आपनको बाट मिली जिवो। एही उपायटिकु मंगलवार दिन करिवे। गोटे सुखिला नड़िया आणंतु एवं गोटिए लाल सूता मध्य आणंतु। जदि लाल सूता नाही, रक्षा सूत्र मध्य एही कार्य आपण माने लगेई परिवे। एवं किछि सिंदूर घियरे गोळेकी रखंतु। एही लाल रंगर सूताटी जेउ व्यक्ति ऋण करिथिबे सेही व्यक्तिंकर उच्चता पाद ठारू मुंड पर्यंत जेतिके उच्चता सेतिके उच्चतार लाली सूता खंडे काटी नियंतु। घियरे गोळा होइथिबा सिंदूर को आनी सेही नड़िया उपरे स्वस्तिक चिन्ह आंकी दियंतु एवं लाल सूता को ता उपरे गोड़ाई नियंतु। आपणकर जे इष्ट देवता जहा आपण जो भगवान को विश्वास करुथिबे सेही भगवान को निकटरे बसी तांको प्रार्थना करंतु। मने मने तांको प्रार्थना करंतु जे हे प्रभु मते एही विपदरु रक्षा करंतु, मते एही ऋणरु मुक्त करंतु। मु एही ऋणर चक्रव्यूह भितरे फसी जाइछि आउ एथिरु बाहरिबार कोनोसे बाट पाहु नै। मते एही ऋणरु मुक्ति करंतु। एमिति करिबा परे आपण सेही नड़ियाटिकु नै नदी किंबा झरणा बा जेउठी पानी बही जाउतिबो सेही जगारे भसई दियंतु। जदि एही प्रकारर बही जाउतिबा स्रोत नथाए आपणक पाखरे तेबे एही नड़िया को नै कोनोसी एक अस्वस्थ वृक्ष बा अस्त गछ मूलरे रखी देई आसंतु। एही उपायटी करिबा परे किछि सोरिष नियंतु एवं घरर बाहर पटे कांथ मूलरे चारिपटे बुणी नियंतु। एहा करिबा द्वारा जदि एक मास भितरे कौनसी बाट न पांती तेबे आउ गोटे कार्य अवश्य करंतु। देखिबे निश्चय ऋण मुक्त होई परिबे। आउ गोटे उपाय हेउची आपणक घर पाखरे थिबा एक मंदिर चारोटी मंदिर पाखरु गोटिए मंदिर बाछंतु। जदि आपणक घर पाखरे महादेवंकर मंदिर थाए तो गोटिए मासर प्रत्येक सोमवार आपण सकाळु स्नान करी मंदिर को जांतु। किछि नियंतु कि न नियंतु, जदि पारिबे तो गोटिए दीपटिए नै जलांतु। आउ जदि पारिबे तो किछि बेलपत्र नै भगवान शिवं को समर्पण करंतु। मने रखंतु मंदिररो खूब शीघ्र घर को आसीबा पई केबे भी चेष्टा करंतु नाही। अति कम रे मंदिर बेढ़ारे आपण 1 घंटा बसिबा पई चेष्टा करंतु एवं भगवान शिवंकर जे कोनसी मंत्र जप करंतु। ओम नमः शिवाय मध्य जप करि परिबे। एही परे प्रत्येक सोमवार जांतु। देखिबे खूब शीघ्र आपणकर समस्त समस्या रो समाधान होई जिवो। जदि आपणक घर पाखरे शिव मंदिर नाही, जदि हनुमान मंदिर थाए तेबे आपण प्रत्येक मंगलवार दिन दीपटिए नै हनुमान मंदिर को जांतु। जदि पारुछन्ते किछि भल कंदमूल जेउथिरे किछि निखुण होई नथिबो सेमिति निखुण कंदमूल किछि हनुमान मंदिर को साथी रे नेकी जांतु। हनुमानक पाखरे
ଏହି କନ୍ଦମୂଳକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୀପଟିଏ ଅବଶ୍ୟ ଜାଳନ୍ତୁ। ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅତି କମରେ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ହେଉ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଯଦି ଘର ପାଖରେ ଶନି ମନ୍ଦିର ଥାଏ ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ଦୀପଟିଏ ନେଇ ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ସେହି ଦୀପଟି ମାଟି ଦୀପ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେହି ଦୀପରେ କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ, କିଛି ରାଶି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲୁହା କଣ୍ଟା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଶି ତେଲରେ ବଳିଠାଟିକୁ ସଜେଇ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରିବେ କିଛି ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଭଜା ବୁଟ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସେହି ମନ୍ଦିରରେ 1 ଘଣ୍ଟା ବସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥାଏ ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରିବେ କିଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଜଳାନ୍ତୁ। ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦୀପ ଜାଳି କମ୍ ସେ କମ୍ 1 ଘଣ୍ଟା ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ କିଭଳି ସେ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ମା ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ପାଇଥିଲେ। ଶ୍ରାବଣରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କଲେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅପ୍ରୀତିକର ପ୍ରଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଶନିଙ୍କ ମହାଦଶାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକତ୍ର ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ନିଜ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଯାହାର କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଅଛି ଶ୍ରାବଣରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କଲେ କାଳସର୍ପ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ମଧ୍ୟ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିପାରିବେ। ଶ୍ରାବଣରେ ମହାଦେବ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଭୋଳା ବାବା ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଅପାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଓଜାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼େ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଶ୍ରାବଣରେ ଜଣେ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପାଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏଥର ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥର ଶ୍ରାବଣରେ 5ଟି ସୋମବାର ଅଛି। ପ୍ରାୟ 72 ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ରାବଣରେ ଏହି ବିରଳ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥର ଶୁଭ୍ରାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ, ବୃଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ, ନବପଞ୍ଚମ ଯୋଗ, ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ, କୁବେରୀ ଯୋଗ ଏବଂ ଶଶ ଯୋଗ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଗଠିତ ହେବା ବାସ୍ତବରେ ଏହି ମାସରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିବାର ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ।